Ma'am, kayo yun, ma'am? Yeah. Las Piñas ba? Hernet pa, ma'am, hernet? Hindi na hernet? Ilagay natin sa box, ma'am. Dito, hindi. Ilang dito? Oh, sige, sige, ma'am. Ilak mo na lang, ma'am, ha? Baka malaglag. Okay, ma'am. Dito banda, ma'am. Daan. Las Piñas ba, ma'am? Kanina pa man ako, ma'am. Taga. Hindi. Oo. Hindi. Tagal lang nag-antay. Wala lang ang location. Ah, wala ba? Wala lang proper niya location. Ah. Kasi nandun ako dito.